Good morning, everybody. Ini pertama kali saya berbicara hari ini. So this is the first time that Pastor Intan is preaching. Ya, perkenalkan saya Intan dan di sebelah saya ada Ibu Hosana. So this is Pastor Intan and I'm Hosanna. Ya, sama seperti yang Pastor Fraser katakan, kalau kita akan berbicara beberapa minggu ke depan tentang mata yang memandang kepada kekekalan. So our theme for the next few weeks is Eyes on Eternity. Kita mau melihat bagaimana Yesus mengajar bukan sekedar kepada pemenuhan kebutuhan fisik saja, tetapi juga kepada kekekalan. So Jesus also focused on the physical, although over and above that, he focuses on the spiritual. Ya. Dan minggu lalu Pastor Fraser sudah menerangkan dari Yohanes 3. And last week, Pastor Fraser started this series looking at John chapter 3. Dan ada 3 hal yang dikatakan bagaimana kita bisa melihat kepada kekekalan. And there were 3 main points. Yang pertama adalah lahir baru. 1, to be born again. Yang kedua, tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. And number 2, to not rely on our own understanding. Yang ketiga adalah kita memandang kepada Kristus itu. And number 3, to fix our eyes on Jesus. Dan hari ini kita akan melihat dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 40. So today we will look at John 6:25 to 40. Sebelum kita melihat perikop ini, mari kita melihat konteks dari pasal 6 ini. So before we dive deeper in this passage, let's look at the context of this chapter. Ya, dalam ayat 1 sampai 15 ada banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. So in the previous verses 1 to 15, crowds were flocking to Jesus. Dan Yesus melakukan salah satu mujizat yang terbesar, yaitu memberi makan 5.000 orang. And Jesus performed one of his greatest miracles, the feeding of the 5,000, Dengan 5 roti dan 2 ikan. with a boy's lunch of 5 loaves and 2 fish. Dan semua orang yang berada di situ diberikan makan sampai kenyang. And Jesus fed everyone until they were full. Dipuaskan, dan tentu juga orang-orang yang berada di sana kagum dan terpukau ketika melihat apa yang Yesus lakukan. The 5,000 men, they were full, they were satiated, and consequently, the multitude was awestruck by Jesus. Ya, setelah melakukan mujizat tersebut, Yesus tahu apa yang orang-orang banyak itu pikirkan. So even after that event, there were many things that Jesus perceived about this crowd. Dan akhirnya dia menyingkir, berada sendirian di gunung itu. So he decided to isolate himself into the mountains. Pada malam hari itu juga para murid-muridnya pergi menyeberangi danau. So Jesus' disciple went ahead without him and crossed the lake. Dan pada malam itu Yesus datang berjalan di atas air kepada murid-murid itu, dan seketika juga perahu mereka sampai di seberang danau. And sometime during the night, Jesus came to them walking on the water, and immediately the boat arrived at the other side of the lake. Ya, keesokan harinya ketika orang-orang banyak yang mengalami mujizat Yesus itu melihat bahwa Yesus tidak ada di sana, And the next day when the people realized that Jesus was no longer among them, mereka mencari Yesus, mencari kemana Yesus pergi. they went looking for Jesus. Where is Jesus? Dan mereka mendapati Yesus berada di Kapernaum sedang mengajar di dalam rumah ibadat. And they found Jesus in Capernaum teaching in the synagogue. Ya, di ayat 59 kita bisa lihat itu. That's in verse 59. Ketika mereka mendapati Yesus di sana, mereka bertanya kepada Yesus. And when they found him on the other side of the lake, they asked him. Di dalam ayat 25 dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana?" Bila mana dalam bahasa Indonesia lain dikatakan, "Kapankah? Bagaimanakah engkau tiba di sini?" So in 6:25, when they found him on the other side of the lake, they asked him, "Rabbi, when did you get here?" Ya, pertanyaan ini muncul dari keheranan orang-orang ini, bagaimana Yesus bisa sampai di tempat itu. So this question arose because the people were all puzzled and astonished. How and when did Jesus get there? Karena mereka tidak melihat Yesus menyeberang bersama para murid-muridnya di dalam perahu. So they knew that Jesus did not cross over with his disciples in the boat. Ya, jadi mereka bingung bagaimana Yesus bisa sampai di seberang danau itu. So they wondered how he got there. Sekilas pertanyaan dari orang-orang ini terlihat seperti rohani. Mereka benar-benar ingin mengikuti Yesus dan ingin tahu kemana Yesus pergi. At first glance, this question passes off like a very spiritual question. It was as if these people were intent on following Jesus. Bahkan mereka memanggil Yesus sebagai Rabi, di mana Rabi adalah sapaan penghormatan kepada seorang guru. They called him Rabbi. It was a title that denoted respect. Ya, ketika mereka tidak menemukan Yesus, mereka menyeberang danau, mereka mencari Yesus kemana Yesus pergi. And when they did not find Jesus where he commonly appeared, they searched for him and went as far as crossing a lake. Ya, dari luar semua tampaknya kelihatan bagaimana murid-murid ingin mengikuti Yesus. Orang-orang tersebut ingin mengikuti Yesus. From the facade, they had the look
and the attitude of students who were devoted to their teacher. Tapi ingat, Yesus tidak hanya melihat penampilan luar saja, tetapi mereka melihat apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang ada dalam hati mereka. But we need to remember that Jesus has bionic eyes. He looked beyond outward appearances and he perceived their heart motives. Ya, Yesus tahu apa motivasi apa yang mereka inginkan. Jesus knew what they wanted. Mereka tidak benar-benar paham siapa itu Yesus sebenarnya. They did not perceive who Jesus actually was. Mereka belum melihat Yesus sebagai Mesias bagi mereka. They had not grasped that Jesus was the Messiah. Mereka menikmati apa yang Yesus lakukan, tetapi tidak sungguh-sungguh memahami siapa itu Yesus. They enjoyed the benefits of the miracle that Jesus did, but did not really understand what the miracle meant in terms of his identity. Ya, mereka memakan roti itu. Mereka makan kenyang, mereka puas secara fisik, tetapi hati mereka belum benar-benar tertuju kepada Yesus. They tasted the bread, they were full and they were physically satisfied, but their hearts were not yet set on Christ as a person. Ya, dalam Yohanes 6 ayat 26 sampai 27 Yesus berkata tegas kepada mereka. So in John 6:26 to 27, Jesus answered them very firmly. Yesus menjawab, "Sebenarnya kalian ingin bersama-sama dengan aku, sebab aku telah memberi kalian makan, bukan karena kalian percaya kepadaku. Sesungguhnya janganlah terlalu pusing mengenai barang-barang yang fana seperti makanan, melainkan berusahalah mencari hidup kekal yang aku, anak manusia, dapat berikan kepadamu. Karena Allah Bapa telah mengutus aku untuk maksud ini." So Jesus answered, "Very truly, I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you, for on him God the Father has placed his seal of approval." Ya, kita telah mendengar ayat ini seperti ayat yang sama di dalam Yesaya 55. So this is the same verse in Isaiah 55. Dan ayat ini membawa kita kepada poin yang pertama, yaitu mari kita periksa apa yang kita cari. So this verse brings us to the first point, which is examine our hearts as to what we are truly seeking for. Ya, Yesus menegur orang-orang ini karena mereka hanya mengikuti Dia untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja. Jesus rebuked these people. They followed him only because of physical benefits. Bukan karena mereka benar-benar ingin mengenal Yesus. Not because they truly wanted to know him as a person. Mereka mencari Yesus bukan karena mereka memahami tanda tersebut, tetapi mereka menikmati roti yang diberikan oleh Yesus. They sought Jesus not because they understood the signs that he was doing, but because he provided food for their empty stomachs. Di dalam Yohanes, kata mujizat bukan hanya mujizat saja, tetapi ada kata yang berarti tanda. In the Gospel of John, miracles are not only called miracles, but are also called signs. Tanda yang seharusnya menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. And signs point to something greater. Sama seperti kalau kita pergi ke pantai Dreamland, 500 meter sebelum sampai ada tanda yang mengatakan pantai Dreamland. So just as if we want to go to Dreamland, 500 meters before Dreamland Beach, there will be a signage that points to Dreamland Beach. Ya, tapi kita nggak berhenti di tanda situ saja dan menikmati tanda itu. But who stops at the sign and admire the sign? Ya, tapi kita pergi mengikuti tanda tersebut dan sampai di pantai dan menikmati pantai itu. We will forsake the sign and go towards where the beach actually is. Sama seperti yang Yesus lakukan. Yang Dia lakukan mujizat itu bukan tujuan akhirnya, tapi menunjukkan kepada sesuatu yang lebih besar, kepada Yesus itu sendiri. So likewise with the miracles that Jesus performed, they were great in and of themselves, but they point to Jesus, the greatest. Ya, masalahnya orang-orang tersebut berhenti pada mujizatnya saja. Mereka menikmati roti yang Yesus berikan, tapi mereka tidak melihat Yesus sebagai roti itu. The problem is many people stop short at the miracle. They enjoyed the bread that Jesus gave, but they did not look at Jesus, who is the bread of life. Kembali lagi kita katakan kalau Yesus memberikan mujizat itu bukan hanya tentang roti, tetapi menunjukkan kepada siapa itu Yesus. So it points to something bigger, his identity, not only the bread. Jadi mereka tidak menangkap maknanya, mereka hanya menangkap apa yang mereka bisa nikmati saja. But they completely miss that point. Ya, mereka terkesan pada perbuatan yang Yesus lakukan, tapi belum percaya sungguh-sungguh kepada pribadinya. So they enjoyed the benefits of Jesus, but they've missed to see that Jesus as a person, as God.
Bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita? And doesn't this happen often in our own lives? Terkadang kita datang kepada Yesus bukan untuk mengenal Dia, tapi karena kita menginginkan sesuatu dari Yesus. Many times we come to God not because of His person, but because of the things that we need and want from Him. Kita ingin pertolongan dari Tuhan, kita ingin jawaban dari Tuhan, kita ingin mujizat dari Tuhan, kita ingin rasa hidup yang nyaman dari Tuhan. We want a lot of things. We want miracles, we want help, we want a way out of the mess that we got ourselves into, we want fulfillment of our daily needs, we want comfortable lives or answers to our problems. Semuanya itu nggak salah kita bawa kepada Tuhan. And that is not a problem in and of itself. Tapi masalahnya adalah kalau kita datang ke Tuhan hanya untuk menjadi sarana, kita pakai Tuhan menjadi sarana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. However, it can get precarious when God is designated only as the means as to the way that we get what we want, rather than the main pursuit of our life is Him. Iya, bukan menjadi tujuan utama dalam hidup kita. He is not the main pursuit of our lives. Yesus menyingkapkan realitas hati manusia ini. Jesus revealed the condition of the human heart. Seringkali kita lebih tertarik dari apa yang bisa Tuhan berikan daripada siapa itu Yesus. We are often more interested in what God can give rather than the person of God Himself. Dikatakan di dalam ayat 27, sesungguhnya jangan terlalu pusing mengenai barang-barang yang fana, seperti makanan, melainkan berusahalah mencari hidup kekal. 27. 27. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. Ya, Yesus berusaha mengubahkan perspektif orang-orang itu. Jesus wants to change the perspective of these people. Dari antara hal-hal material kepada hal-hal yang rohani, dari yang sementara kepada sesuatu yang kekal. He was trying to change their perspective from the temporal versus the eternal, from the visible versus what is unseen, from the needs of the body versus the needs of the soul. Bukan berarti kebutuhan fisik tidak penting, tapi kebutuhan fisik saja tidak bisa memenuhi dan menyelamatkan jiwa manusia. And this is not to say that physical needs are not important. They are, but they cannot save the human soul. Terkadang kita sebagai manusia ingin sesuatu yang cepat, ingin sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bisa kita nikmati sekarang. Humans tend to be more interested in the things that we can immediately see, immediately feel, and immediately enjoy. Bayangkan kalau kita pergi ke GWK sore-sore, banyak booth yang buka di sana. So if you go to GWK in the evening, there are many booths there. Ya, bayangkan ada 2 booth yang bersebelahan, yang satu berkata makanan dan uang gratis, yang satu berkata pemenuhan dan hidup kekal. So imagine these 2 booths are side by side. One is offering free food and money, and the other is offering spiritual fulfillment and eternal life. Kira-kira orang-orang datang ke booth yang mana? Which booth do you think is more popular? Kemungkinan orang-orang akan lebih banyak datang kepada makanan dan uang gratis. Maybe you will choose the booth that offers free food and Yeah. money. Terkadang itulah kita. Mari kita tanya sama diri kita sendiri. So that is a picture of us, yeah? So let us inspect ourselves. Apa yang kita cari? What are we looking for? Apa yang kita kejar? Apakah itu uang, kenyamanan, atau pengakuan? What are we chasing? Is it money? Is it recognition? Apakah kita mengejar Yesus hanya karena keinginan kita sendiri saja? Are we pursuing Jesus mainly because of what He can give to us? Atau kita ingin memiliki hubungan pribadi dengan Dia? Or do we really desire a relationship with Him? Mata yang memandang kekekalan berarti kita tidak hanya hidup untuk hal-hal sementara saja. So eyes that are fixed on eternity means that we do not fix our eyes on temporal things. Di mana mata yang memandang kekekalan berarti kita belajar melihat bahwa yang paling kita butuhkan bukan sekedar tangan Tuhan saja, tetapi hatinya. Fixing our eyes on eternity means that we learn to see that what we need most is not God's hand, but His heart. Ya, mari kita cari hati Tuhan, jangan tangannya saja. So let's look and chase for God's heart rather than His hand. Karena iman yang sejati tidak dibangun di atas berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, tetapi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Because true faith should not be built upon the blessings that God brings, but on the person of Christ Himself. Jadi, apa yang kita cari? So what are we pursuing? Mari kita lihat di dalam ayat 28 sampai 29. Verses 28 to 29. Di mana mereka, orang-orang di sana juga bertanya, kalau bukan roti yang fana, apa yang harus mereka cari? So if we are not looking, we shouldn't be looking for physical bread, then what should we seek? Di ayat 28 dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.
John 6:28 to 29. Then they asked him, "What must we do to do the works God requires?" And Jesus answered, "The work of God is this, to believe in the one he has sent." Di dalam terjemahan lain dalam bahasa Indonesia, ayat 28 ini diartikan sebagai apakah yang harus kami lakukan untuk menyenangkan Allah? Apa yang harus kami perbuat untuk melakukan kehendak Allah? Other translations in Indonesian says, "What must we do to please God?" Or, "What must we do to do God's will?" Terkadang ketika kita mendengar ini kita berpikir usaha apa, pelayanan apa, ketaatan apa, rutinitas apa yang harus kita lakukan. So humanly speaking, when we talk about God, our brains switch to works mode, thinking about what we should do. What is the action that we must take? What goals should we be striving for? What rules must we obey? What religious routines must we undertake? What is the role in church that we must serve? Ya, tapi jawaban Yesus bukan list apa yang harus kita lakukan, tapi jawabannya adalah percaya kepada Dia yang diutus Allah. And Jesus gave a very surprising answer. He did not direct them first to a list of things or works to do, but to faith, to believe in Him. Bukan kepada perbuatan-perbuatan, bukan kepada list, tetapi kepada sebuah iman. Not a list of things to do, but to faith, to believe in Him. Bukan artinya perbuatan baik tidak penting, tetapi perbuatan baik tidak akan pernah menyelamatkan kita. This does not mean that good works are not important, but good works are never the basis of salvation. Karena dasar keselamatan adalah percaya kepada Kristus. The basis of salvation is belief in Christ. Terkadang di dunia mengajarkan kita harus melakukan sesuatu yang baik. Kita harus menjadi orang baik, melakukan usaha, melakukan moral yang baik. Many times the world teaches that humans can become worthy before God through effort, morality, or good deeds. Tetapi di dalam Galatia 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan, "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat." So the Bible says otherwise in Galatians 2:16 to 17. "Know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the law, because by the works of the law no one will be justified." Ya, tidak ada kebaikan manusia, kebaikan hati kita yang bisa menghapuskan dosa kita. So there is nothing that we can do to erase our own sins. Gak ada usaha kita sendiri yang bisa melayakkan kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. No human being is able to put in enough effort to make himself sufficiently worthy before a holy God. Tapi karena pengorbanan Dia, karena keselamatan itu dimulai dari apa yang keselamatan itu dimulai bukan karena apa yang kita lakukan di dalam Yesus, tetapi apakah kita percaya kepada Dia atau tidak. Salvation is not based on the works that we do, but whether our hearts believe in Jesus. Tuhan meminta mereka dan Tuhan juga meminta kita saat ini. So Jesus commanded the people then and also us now in the present to believe in Him. Bukan sekedar untuk melakukan sesuatu buat Tuhan, tetapi untuk benar-benar percaya dan mempunyai hubungan pribadi dengan Dia. Not to do the things that you think that He's called you to do, but to focus on Him and to believe in Him. Bukan artinya kita pasif, kita diam, kita nggak melakukan apa-apa. Karena iman yang sejati akan menghasilkan ketaatan. So of course this doesn't mean that we sit down and relax and be passive, be silent and do nothing. True faith will produce obedience. Jadi kita bukan taat dulu baru supaya kita diterima Allah, tetapi kita percaya dulu sama Tuhan. Dari iman itu akan lahir sebuah ketaatan. The order is important. Not obeying beforehand in order to be accepted by God, but believing in Christ first, and then from that faith comes obedience. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan Allah, mari kita percaya dulu sama Tuhan. Percaya kepada Dia sebagai Mesias dan Juru Selamat kita sendiri, yaitu Yesus. So if you want to do God's work, it begins with believing in the Messiah, Jesus Himself. Dalam percakapan ini, Yesus melanjutkannya dalam ayat 30 dan 35. So in John 6:30 to 35. Dikatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." So verse 30 to 35, so they asked him, "What sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? Our ancestors ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread from heaven to eat." Jesus said to them, "Very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world." "Sir," they said, "always give us this bread." And then Jesus declared, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." Jadi orang-orang banyak yang berada di dalam rumah ibadat itu bukan hanya orang-orang yang mengalami mujizat dari Yesus, tetapi juga para pemimpin Yahudi dari Yerusalem. So the crowd in the synagogue consists not only of the people who were there at the feeding of the 5,000, but also the Jewish leaders from Jerusalem. Di mana mereka ingin melihat Yesus melakukan mujizat lagi. Mereka, orang-orang yang sudah mengalaminya, ingin merasakan lagi. They wanted to see Jesus again perform the miracle of conjuring food. And also people who had experienced the miracle wanted more free food. Padahal mereka sudah menerima tanda, mengalami mujizat, tapi mereka masih meminta tanda itu kepada Yesus. So these people, they were still looking, asking for a sign, even though they had just seen a great miracle. Kembali lagi, masalahnya bukan karena kurangnya bukti, tapi mereka belum benar-benar percaya. This shows that their main problem was not the lack of evidence, but the lack of belief. Di mana mereka mengutip di dalam kisah pada mana di padang gurun, secara tidak langsung mereka berkata, "Kalau Musa memberi makan dari sorga setiap hari, apa tanda yang kau berikan?" Tapi Yesus meluruskan pemahaman mereka. So they quoted the story of manna in the desert. Indirectly, they were saying, "Since Moses gave bread from heaven every day, what sign would you give?" But Jesus straightened out their thinking. Ya, di dalam yang pertama bukan Musa yang memberikan roti, bukan Musa yang memberikan roti dari surga itu, tapi itu adalah pemberian Allah. Firstly, it was not Moses who gave bread from heaven. It is a gift from God. Dan yang kedua adalah mana itu bukan tujuan akhir, tetapi mana adalah bayangan kepada sesuatu yang lebih besar. Secondly, manna was the precursor to the main course. Manna is just a shadow. Dan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Ini adalah salah satu pernyataan di dalam Injil Yohanes. And Jesus himself said, "I am the bread of life." And this is one of the I am statements in the Gospel of John. Di mana Yesus tidak sekedar memberi, tetapi Yesuslah roti itu sendiri. Jesus didn't just give bread. Jesus is the bread of life. Yesus itulah sumber hidup kita. Jesus is the source of our life. Di mana orang-orang banyak ini masih berpikir tentang roti secara fisik saja. So many people, they were still fixated on the bread that they could physically touch and taste. Ya, tetapi Yesus berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang kita butuhkan dalam jiwa kita. But Jesus was talking about man's inner needs, the needs of the soul. Ada kelaparan yang lebih besar daripada kelaparan jasmani, yaitu kelaparan rohani. Ada kehausan yang lebih besar daripada jasmani, yaitu haus jiwa kita. There is a hunger deeper than physical hunger, which is spiritual hunger. And there is a thirst deeper than physical thirst, which is the thirst of the soul. Dan terkadang kita banyak melihat, banyak orang sepertinya lahir dengan semua yang mereka miliki dalam hidup, tapi mereka masih merasa kosong di bagian dalam mereka. Which is why people, even though outwardly they appear to have everything, but they still feel empty inside. Karena jiwa manusia tidak diciptakan bisa dipuaskan oleh dunia, tetapi hanya Tuhan itu sendiri yang memuaskan kita. Because the human soul was not created to be satisfied by what the world provides, but only by Christ himself. Secara manusiawi kita mencoba memuaskan keinginan kita dengan uang, kesuksesan, hubungan, pencapaian, pengalaman hidup, pengakuan dari orang-orang. Humanly, we continually try to distract ourselves by chasing money, success, connection, achievement, experience, recognition. Tapi semuanya nggak bisa benar-benar memuaskan kita karena itu tidak bersifat kekal. But none of those provide true and lasting contentment. Yannick tahun lalu memberikan sebuah ilustrasi di dalam ibadah youth. So Yannick provided this illustration last year at youth. Seperti orang yang haus dan dia minum, tetapi dia tidak minum air, tapi dia minum air laut. It's like someone who is thirsty,
but he goes and drinks seawater. Kelihatan airnya sama, It looks the same, Tapi- water and seawater. dampak yang diberikan berbeda karena air laut semakin diminum, semakin haus, tidak memuaskan kita. The more you drink, the thirstier you become. That's seawater. Bukan karena orang tersebut tidak minum, tapi dia minum air yang salah. So it's not because you're not drinking enough, but because what you're drinking cannot assuage that thirst. Sama kayak kita. Kita ngisi Likewise. hidup kita dengan apa? So if we fill ourselves with the things that is worldly, Karena kalau kita mengisi pada sesuatu yang duniawi, pada akhirnya kita akan merasa haus dan bakal kosong. in the end we become more and more thirsty and more empty. Di dalam ayat 35, Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." And Jesus in verse 35, he says, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Hanya Yesus yang benar-benar bisa memuaskan keinginan hati kita. Only Christ can truly satisfy the human soul. Karena ketika kita menemukan Kristus, kita menemukan apa yang dunia tidak akan bisa berikan. Because when we find Christ, we find something that the world can never give. Jadi mari kita datang dan percaya kepada Yesus. So let's come to Jesus and let's believe in him. Mari kita melihat dalam poin yang ketiga. Point number 3, Berpegang pada janji hidup yang kekal. hold on to the promise of eternal life. Di dalam ayat 36-40 dikatakan, "Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun aku telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Verse 36 to 40, but as I told you, you have seen and still you do not believe. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all those he has given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. Ya, Yesus membawa percakapan ini kepada sesuatu yang lebih dalam. So Jesus took this conversation one step further. Bukan sekedar pemuasan jiwa kita pada saat ini saja, tetapi ada jaminan masa depan yang kekal bagi kita. So not only was this about the contentment of the soul in this lifetime, but also about guaranteeing an eternal future. Di dalam ayat 37, "Semua yang diberikan Bapakku kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." So all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Ada janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, apapun masa lalu kita, sebanyak apapun kegagalan kita, sejauh apapun kita berlari, sedalam apapun dosa kita, Tuhan tetap menerima kita. So this is a wonderful promise. When we come to Jesus, we will never be driven away, we will not be rejected, we will not be cast out. Whatever lies in our past, no matter how many times we have failed, and no matter how we are neck deep in our sins, if we come to Christ with faith and repentance, He will not reject us. Jika kita datang dengan iman dan pertobatan, maka Dia tidak akan menolak kita. Come to Jesus with faith and repentance, and He will not reject Karena us. ini adalah hati Kristus, Dia ingin menerima setiap kita. This is the heart of Christ. He wants to accept everyone who comes to Him in faith. Sama seperti dalam perumpamaan anak yang hilang, ketika anak itu mengakui apa yang terjadi, apa yang dia lakukan dan kembali dan menyesal, bapaknya tidak menolaknya. Just like the parable of the prodigal son, when the boy returned with a heart sorry for what he has done, his father did not reject him. Sebaliknya dia berlari, memeluknya dan menerima dia. Instead, he ran to the child from a long ways away and hugged him as a sign that he accepted and loved him. Dan ini juga bukan kehendak Yesus sendiri, tetapi ini juga kehendak Bapa yang mengutus dia. And this is not only Jesus who wants to do this, but also the Father who sent him.
Dan apa kehendak Bapa itu? Yaitu supaya semua yang telah diberikan Bapa kepada anak tidak ada yang hilang, tetapi dibangkitkan pada akhir zaman. So what is the Father's will? So that everyone that the Father has given to the Son is not lost, but is resurrected at the end of time. Di mana keselamatan ini bukan sementara saja, tetapi selamanya. So this salvation that we have is not superficial or temporal. Karena keselamatan di dalam Kristus memiliki dasar yang kokoh, karena berakar pada kehendak Bapa tersebut dan dalam karya anak. Salvation in Christ has a solid foundation because it is rooted in the will of the Father and it is the work of the Son. Di mana Yesus tidak menyelamatkan kita hari ini saja, tetapi juga Yesus memelihara kita sampai akhir. So Jesus' work is not only to save us for today in this lifetime, He shall also preserve us until the very end. Dia tidak hanya menjamin keselamatan itu saja, tetapi dia memelihara kita dan dia juga menjamin penggenapannya. He not only initiates salvation, but He also guarantees its fulfillment. Karena kalau kita tahu hidup kita aman di dalam Kristus, ini akan mengubahkan cara pandang kita. Therefore, when we know our lives are saved in Christ, it will change our perspective also. Kita nggak cuma sekedar mengejar apa yang dunia ini tawarkan, apa yang sementara, kesuksesan atau pengakuan dari manusia saja. So we no longer live solely in pursuit of temporary comfort, success, or human recognition. Tapi kita hidup bersama dengan Kristus, belajar bagi Dia yang memberikan hidup yang kekal itu buat kita. Instead, we learn to live our lives the way that we would put Christ first in everything because He gives eternal life. Di dalam ayat 25 sampai 40 ada penekanan kuat dalam kata percaya. In this passage, we see that there is a very big emphasis on belief, on the word believe. Di dalam 16 ayat ini kata percaya diulang beberapa kali dan ini menunjukkan kalau iman kepada Kristus bukan sekedar sekali saja, tetapi inti dari respon manusia itu kepada Injil. So we see that in this passage, the word believe has been repeated several times, and it shows that faith in Christ is at the heart of man's response to the gospel. Di mana keputusan itu bukan sekali saja, bukan keputusan secara lahiriah, tetapi iman yang sungguh-sungguh tertuju kepada Kristus. Believing refers to more than just that outward decision to follow Christ, but about faith that is truly focused on Him. Bayangkan seseorang pergi ke gym dan membuat membership di gym itu. So imagine when someone, me, you, everybody, decides to go to the gym and create a membership. Setelah membayar membership itu, orang tersebut merasa kalau dia sudah melakukan keputusan yang terbaik, jadi setelah dia bayar membership, tapi dia nggak pernah datang dan berlatih. So after paying for the membership, he felt that he had done a good thing. But he stopped there with no further trips to the gym. Maka tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Then nothing will change. Tubuhnya tidak akan sehat, tidak akan kuat. His body will not get stronger. Karena perubahan itu terjadi kalau orang tersebut datang dan berlatih dengan konsisten. And his health would not improve because change will only occur if you go to the gym consistently, and that is very sad. Sama seperti kita, kalau kita mengikuti Tuhan hanya buat kebutuhan sekali saja. So it's likewise with us. If we only decide to follow Jesus just at that time, that one time, tapi kita nggak terus datang dan bersekutu dengan Dia, but we do not continue to come to Jesus and fellowship with Him, maka hidup kita tidak akan mengalami perubahan yang nyata. then there will be no lasting change in our lives. Iman sejati bukan sekedar pengakuan dari mulut kita, So true faith is not just a confession with the mouth, tetapi kita datang terus-menerus kepada Yesus, kepada anak dan terus tinggal dengan percaya di dalam Dia. but the faith that comes to Jesus looks at the Son and continues to abide in trust. Ya, iman yang sejati adalah iman yang melekat kepada Kristus itu sendiri. True faith is faith that continues to be attached to Christ. Dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 40 ini kita belajar 3 hal. So there are 3 things that we learned in this passage. Pertama, mari kita periksa hati kita. Firstly, let's examine ourselves. What are we searching for? Apakah kita cari Tuhan hanya untuk berkat-Nya saja? Are we seeking God only because of His blessings? Atau kita mau hubungan yang pribadi dan intim dengan Tuhan? Or are we looking for an intimate relationship with Jesus? Tuhan sudah menegur orang-orang tersebut yang mencari roti yang fana. And Jesus rebuked the crowd who only sought His provision. Mari kita cari Tuhan dengan kesungguhan hati kita. But let us seek Him with all our hearts. Yang kedua adalah mari kita percaya kepada Dia yang diutus Allah.
Secondly, let us believe in him who was sent by God. Keselamatan bukan karena usaha kita, tetapi karena iman kita kepada Kristus. Salvation is not because of our efforts, but not because of our deeds, but because of our faith in Christ. Yesus adalah roti hidup tersebut yang memuaskan kita. Jesus is the bread of life that came down from heaven, and only he can fill up the holes in the human soul. Hanya Dia yang bisa memuaskan jiwa kita. Only he can satisfy our souls. Dan yang ketiga adalah mari kita berpegang pada janji hidup yang kekal. And thirdly, let us hold on to the promise of eternal life. Tuhan katakan setiap orang yang datang kepadanya tidak akan ditolaknya. Everyone who comes to Christ will not be turned away. Setiap orang yang datang dan percaya kepada Dia akan memiliki hidup yang kekal. Everyone who believes in him has eternal life. Dan Yesus juga berjanji nanti kita akan dibangkitkan kembali di akhir zaman bersama dengan Dia. And Jesus himself promised that he would resurrect us when the time comes. Jadi mari kita hidup dengan perspektif yang benar. So let's live with the right perspective. Bukan hanya untuk hal-hal duniawi tetapi untuk Tuhan. Repent from living for temporary things and only living for worldly things, but live with him, for him. Untuk hidup dengan mata yang memandang kepada kekekalan itu. Living with eyes that see eternity. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak kita miliki di dunia ini, Because in the end, what matters is not how much we possess in this world, tapi apakah kita benar-benar mengenal Tuhan dan hidup di dalam Dia. but whether we know Christ and continue to live in him. Mari saudara kita tutup mata kita dan merenungkan sejenak. Let's close our eyes and reflect.